और तुम जिधर भी छुपा होगा ना, हम साला तुझको ढूंढ के मारेगा। আমি ওই মন্ত্রীর ছেলেকে মারিনি। ए भोसड़ी वाला, টাকা আর ব্যাগটা কোথায়? মন দিয়ে শোন কি বলছি। আমার কিছু হলে টাকাটা কেউ পাবি না। কি চাস তুই? बोल क्या चाहिए तुझे? ফ্রি পাস। পুলিশ যেন আমাকে ফলো না করে, আর মিডিয়া যেন আমার নাম না ছড়ায়। টাকাটা আমার কাছে। भैया जी, वो चटर्जी से अभी बात हुई। उस साधु का फोन तो उस चूतिया के पास है। क्या? हाँ भैया जी, और उस साला चूतिया को फ्री पास चाहिए, तब जाकर वो पैसा वापस करेगा। अबे चमन चूतिया, पैसा लेकर गान में डालूं मैं? आई नीड अ वॉर। कुछ गुंडे मरेंगे, कुछ पुलिस, और उसके साथ वो चूतिया भी। तब जाकर बनेगा एक धमाकेदार हेडलाइन, और उस हेडलाइन के सामने ये पैसा कुछ भी नहीं। समझा गांडू? हाँ। और सुन, हाँ। ये साधु का फोन पुलिस को जाकर उसे लोकेशन ट्रेस करने को बोल। समझा? मीडिया में भी ये खबर छपनी चाहिए। ফোনটা বন্ধ বলছে। তাহলে কি হেঁটে যাব না গাড়িতে যাব? সাধু আত্মা তখন চলে আসার কথা। এখনো আসছে না। আওয়াজটা কাছ থেকে আসছে মনে হচ্ছে। আমি তাই পাচ্ছি। চল তাহলে দেখি না গিয়ে। চল তো বাড়া, এখান থেকেই আসছে। যা সালা, বাড়া ফোনটা কেটে দিল। আর একবার ফোনটা লাগাতো।